ओम भगवते वासुदेवाय ओम भगवते वासुदेवाय ओम श्री कृष्णाय ओम श्री कृष्णाय ओम श्री कृष्णाय ओम भगवान विष्णु संतोष श्री कृष्ण परमात्मा देवता औषधंता नौषधंता भागवते भागवती सर्वधर्मान परित्यज्यमान संसारां भगवती सत्यहंकानि सर्वपापभ्यो मुक्तघानि मासुता ओम भगवते कुरुक्षेत्रे समवेता उत्सवा ममागा पांडवा प्रेम किमपूर्वत संगय विष्णु पांडवपुरम दुर्योधनात्मका आश्चर्यमुख संगम राजा ब्रह्मणे दस्यस्थान पांडवपुत्रमत भविष्यम पुराण तवशिषण धीमता अक्षरा महर्षिना भीमार्जुना समाजुधे युधामान्य शब्द सप्तमित पराजिता ओम जदा जदा हि धर्मस्य ग्लानि भगवती भारत बुद्धान धर्म सदात्तमांकिलामहं परित्राणाय साधनां विनाशाय सतिष्ठितां धर्मसंस्थानार्थाय संभवामि युगे युगे ओम भगवते वासुदेवाय ओम भगवते वासुदेवाय ओम कृष्णाय हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कांतो राधा कांतो नमोस्तुते माয়ের ভক্তবৃন্দ ঢাকা উত্তরায় যে কলেজে যে দুর্ঘটনা ঘটেছে এটা আসলে আমরা মনে করলেই আমাদের গা শিউরে ওঠে। এমনি একটা মারাত্মক মর্মান্তিক দুর্ঘটনা। এই দুর্ঘটনায় ছোটো ছোটো শিশু বাচ্চা এবং বড়রাও মারা গেছে। আমরা এখন মাতৃদেবের কাছে যেই সমস্ত শিশু চলে গেছেন তেনারা যেন তাদের আত্মা যেন শান্তি পায় এবং ভগবান প্রাপ্তি হয়। আর যিনারা বেঁচে আছে তিনারা যেন অতি দ্রুত সুস্থ হয়, সুস্থ হয়ে মায়ের কোলে ফিরে যায় এবং যেই সমস্ত পরিবার শোকাগ্রস্ত তারা যেন এই শোক সইবার মতো শক্তি মা তাদেরকে দান করে। আমরা 1 মিনিট নিরাপত্তা পালনের মধ্যে দিয়ে আমরা মায়ের কাছে সেই প্রার্থনা করি। 1 মিনিট ঘড়িটা দেখেন একটু ঘড়িটা। ओम तत्सत ओम तत्सत ओम तत्सत ओम सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वत्र साधिके शरण्यत्तम्बते गौरी नारायणी नमस्ते ओम सृष्टि स्थिति विनाशनं शक्तिभूते सनातनी गुणाश्रये गुणमयी नारायणी नमस्ते शरणागत जनार्थ परित्राणपरायणे सर्वशक्ति हरिदेवी नारायणी नमस्ते। जय मा गो मंगल करो मा। ओम शिवाय शांताय करुणात्मय हितवे निवेदयामि आत्मानां दम्पति परमेश्वर। ओम शिवाय ओम शिवाय ओम शिवाय। माয়ের ভক্তবৃন্দ আপনারা এখন মায়ের আরতি হবে, আরতির পরে মায়ের প্রসাদ গ্রহণ করবে। আপনারা